Nama saya Muhammad Kaisumi Kelvin Fedi. Saya main posisi defense. Bersekolah di mana? Tartelok. Asal daripada kampung mana? Tenong. Sejak bila main bola? Dari Darja 2. Siapa coach? Bapak. Bapak. Oke, siapa idola dalam bola sepak? Cristiano Ronaldo. Oke, siapa paling rapat dalam pasukan? Aryan sama Juan. Kenapa Aryan sama Juan? Sabtu orang baik. Siapa paling suka buat lawak dalam pasukan? Aryan. Kenapa? Sebab dia selalu buat lucu-lucu. Lucu. Paling suka ketawa? Si Mirza. Mirza. Oke. Apa perasaan dapat bermain dengan pasukan Sabah Kids dan Kickball? Rasa happy. Kenapa happy? Sebab semua pandai main. Semua pandai.